Jadi kita segera dimulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah orang sadayana tiasa ngarubul ngariung istiqomah dina malam Jumat, meskipun malam Jumat yang kemarin kita sempat lowong. Semoga hal itu tidak terjadi lagi sehingga kita tetap komunikasi, koordinasi sehingga malam Jumat atas ridhonya Allah semoga tetap terus berjalan terus sehingga daerah ini terus teruri-uri, terus terjaga dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan ini dalam rangka kita mohon bantuan doanya menyengkuyung dari apa yang menjadi hajat dari Bapak Atib keluarga, yaitu yang pertama mendoakan almarhumah dari keluarga Bapak Atib dan istri dan juga seluruh keluarganya yang telah mendahului dalam kubur karena sebagai bentuk rasa syukur hidup yang telah diberikan oleh Allah melalui almarhumah para leluhur, sehingga Atib dan sekeluarga ingat ke kolot, ingat kepada kokolot, sehingga apa yang kita doakan, apa yang kita lantunkan nanti semoga amalnya, pahalanya juga mengalir kepada almarhumah, sehingga yang dibutuhkan almarhumah ya seperti itu, doa yang mengalir ya, karena raga sudah dikubur dalam tanah sana sehingga sudah tidak membutuhkan apa-apa. Yang dibutuhkan adalah ruhnya yang masih abadi dan terus abadi, terus hidup di alam kubur sana, yang kita tidak tahu apakah sedang mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Sehingga sebagai anak yang soleh, kita semuanya sudah barang tentu jangan sampai luput, syukur-syukur tiap hari minimal Fatihah, minimal Allahumma fillahu warhamhu, Allahumma fillahu warhamha, minim itu syukur-syukur setiap malam Jumat ini jangan sampai kita absen kecuali ada halangan dan sebagainya. Terus kita gemakan untuk mendoakan almarhumah dari leluhur. Kedua, hajat dari beliau Bapak Atib, yaitu kebetulan pas ulang tahun yang ketiga, yaitu putranya yang kedua Nanda Alif siapa? Ya, Alif Firdaus ya. Alif Firdaus, Alif itu Alif ya, ahli tauhid ya. Jadi Alif itu lurus. Semoga Alif senantiasa berada di jalan yang lurus, senantiasa lurus seperti alif itu yang memulai huruf pertama adalah alif, dan itu adalah huruf yang lurus yang senantiasa satu atau bertauhid, sehingga alif senantiasa menjadi anak yang senantiasa menjadi jalan yang lurus, bertauhid, senantiasa hanya bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Firdaus berarti surga yang tertinggi, surga yang paling tingkatannya tertinggi itu hanya disediakan bagi orang-orang yang betul-betul bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Hanya disediakan bagi orang-orang yang betul-betul senantiasa hatinya sudah seluas langit dan bumi. Hatinya sudah tidak sempit, tidak sumpetan lagi, tidak sempit kuburan, dalam memandang apapun, dalam bertindak apapun itu sudah bernilai nuansanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia dengar, apa dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia kerjakan itu semua sudah Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Sehingga itulah orang-orang yang berhak menempati surga Firdaus, surga yang tingkatannya tertinggi. Semoga kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini, keluarga kita, anak kita mampu ditempatkan oleh Allah di tempat surga yang tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Nanda Alif Firdaus, nama yang sangat luar biasa diberikan orang tuanya, semoga senantiasa Nanda Alif Firdaus mampu menjadi penghuni surga baik di dunia maupun di akhirat, baik surga dunia maupun surga akhirat, sehingga hatinya senantiasa terus tentram, damai, dan juga penuh kasih sayang sesama umat, sehingga menjadi penegak agama Allah, sukses dunia sukses akhiratnya, bahagia dunia bahagia akhiratnya, pintar sekolahnya, dan sehingga menjadi anak yang menjadi kebanggaan dan penyejuk hati kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan ini kami tidak akan mukadimah panjang lebar karena keterbatasan waktu yang kita miliki, karena harus ditunggu acara tasyakuran di atas sana yang di sana sudah menunggu. Mohon maaf sekali, yang pada intinya mengingatkan kembali mengulas apa yang sudah kita sampaikan di masjid tadi, yaitu insya Allah ke depan
akan kita ulas ada sekitar 164 hikmah dari syarah kitab Al-Hikam yang menjadi karangan Syekh Ibnu Athaillah. Insyaallah akan kita bedah bersama, itu menjadi rujukan bagi semua orang ahli tauhid kebanyakan, sehingga kita meskipun nggak mesantren kecipratan minimal ya Pak ya, bersyukur. Insyaallah kita bukakan setiap malam Jumat dan kita pertajam setiap pas keliling seperti ini, kita pertajam pelan-pelan karena itu isinya adalah hakikatul ma'rifat. Jadi jangan dipandang lagi dari segi syariat, pasti akan bertentangan karena kita sudah belajar hakikat ma'rifat, sehingga semoga masuk dalam hati kita semuanya. Yang intinya adalah tadi mengingatkan kita bahwa kerasnya himmah atau semangat perjuangan itu sejatinya tidak merubah atau menembus tirai takdir, karena takdir itu sejatinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya apa? Jangan sampai kita sombong membanggakan usaha yang sudah kita lakukan, usaha apapun itu, usaha apapun demi kebaikan apapun, jangan pernah kita banggakan. Sudah berbuat baik saja benar, tetapi ternyata masih jalan Allah. Ketika kita masih membanggakan apa yang kita laksanakan, apa yang kita diberi oleh Allah karunia untuk melaksanakan itu, ternyata membanggakan saja, itu masih jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita tarik, kalau orang ahli syariat itu memandang dari sudut saya makhluk ya, saya berdoa, saya niat, saya berusaha sehingga saya punya mobil ya kan. Tapi kalau bagi orang yang hakikat makrifat, sudut pandangnya itu dari Allah dulu. Allah sudah menentukan mobil, mentakdirkan mobil, sehingga Allah menanamkan niat dalam jiwa saya, menanamkan saya untuk berdoa, menggiring saya untuk berusaha, sehingga usaha saya dibuat sukses oleh Allah. Sehingga muaranya apa? Saya mendapat mobil ini bukan dalam rangka apa? Bukan dalam rangka riya, pamer, sehingga tidak muncul seperti itu muaranya. Yang adalah semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat berbanding kebalik apa yang menjadi selama ini kita yakini, sehingga ayo kita rubah keyakinan itu. Tetapkanlah dulu kepada Allah ya, seperti virus corona ini punten ya. Kalau dulu Pak RT sering mengatakan semua sudah ditetapkan, itu sangat betul sebenarnya. Tetapi kami tidak mau terlalu menggemakan karena belum saatnya. Tapi itu sudah sangat betul, Pak RT sudah anjok tadi itu cek sunah teh. Itu suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz sana, siapa yang kena, siapa yang selamat, siapa yang enggak kena, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga Allah menggiring, kalau yang selamat berarti dia ditetapkan imunnya baik, makannya enak, katakanlah olahraganya bagus, mungkin bisa selalu pakai masker dan sebagainya. Tetapi bagi yang enggak kena, bisa jadi dia ditetapkan oleh Allah digiring menuju hal-hal yang membuat dia sakit atau tertular. Itulah apa yang sudah menjadi akidah kita. Jadi cek sundana teh yang namanya ilmu itu Allah memberikannya kepada siapapun yang kehendaki ya, siapapun yang kehendaki. Bahkan orang yang tidak pesantren pun kalau Allah menghendaki dia anjok cek sundana teh bisa anjok Pak atas itu ya. Itulah karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Termasuk kita duduk seperti ini, kita bergerak seperti ini, semua sudah tertulis. Bahkan daun gugur, kapan gugurnya, berapa kali dia gugur, ya gugurnya kena semut atau kena kodok, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah. Jadi, tidak ada yang perlu kita risaukan, tidak perlu ada yang kita khawatirkan, apalagi sampai takut besok makan apa, itu nauzubillah ya. Itu suatu penghinaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita teguhkan tauhid kita teguhkan hati kita. Semakin hari kita semakin berdoa Allah Subhanahu wa taala. Itu saja apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam rangka mengingatkan diri saya pribadi. Kita mengajak untuk ke arah situ, bukan berarti saya sudah ke arah situ, belum, tapi sama-sama kita belajar, sama-sama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu mari kita mulai yang sangat mulia ini dengan bacaan dulu kita bersama-sama. Lahumul Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadri Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal waliyullah khususan Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Summa ila arwahi almarhum guru kami yaitu Bapak Kiai Haji Karudin Masyuri wa bin Sastra Prawiro wa almarhum Bapak Ustadz Dewan Hadi Sudarmo bin Darmo Karya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususon fi Desa Bener Dusun Simbarjaya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah secara umum terlebih dahulu kita mendoakan kepada seluruh penduduk dunia ini, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, wabil khusus di Desa Bener Dusun Simbarjaya ini, semoga senantiasa Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah memberikan rahmat, taufik, hidayahnya dan karunia-Nya sehingga senantiasa daerah ini selalu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit berbahaya, dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala malapetaka, dan juga senantiasa semoga penduduknya menjadi penduduk yang beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semakin banyak yang sadar, banyak yang semakin bertuhan Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya menjadi sukses dunia akhiratnya, bahagia dunia bahagia akhiratnya, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah senantiasa kita doakan kepada almarhum almarhumah dari keluarga Bapak Atib dan sekeluarga termasuk istrinya, dari keluarga istrinya yang telah mendahului dalam kubur sana, yaitu kepada Huson Ilaruhi almarhum Babung Tarsuni wal marhumah Indung Karjinah wal marhumah Indung Taswan wal marhum Warsim bin Tarsuni. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumail Rahi almarhum Bapak Sarim Hartono bin Samkarja nggih. Sankarja wal marhum Babung Sankarja wal marhumah Indung Karwiti. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suma ilahi almarhumah Nina binti Mu'amin wal marhum Ririn binti Mu'amin wal marhum Yudi bin Mu'amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita doakan kepada Nanda Alif Firdaus yang saat ini sedang berulang tahun yang ke-3 tahun. Semoga senantiasa Nanda Alif Firdaus senantiasa menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang ahli tauhid, dan senantiasa menjadi ahli surga Firdaus, senantiasa sukses dunianya, sukses akhiratnya, bahagia dunia, bahagia akhiratnya, menjadikan anak yang soleh dan juga menjadi pengagama Allah dan menjadi kebanggaan orang tuanya, bermanfaat bagi nusa bangsa agama, dan senantiasa menjadi penyejuk hati semua manusia. Kita doakan kepada Nanda Alif
Firdaus. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak lupa kepada seluruh jamaah pada kesempatan yang hadir, kepada diri kita, keluarga kita, anak kita yang jauh maupun yang dekat dimanapun berada, kita doakan kepada diri kita semuanya, keluarga kita, semoga senantiasa kita dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, berada di jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala, bukan jalan yang tersesat dan juga bukan jalan yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa sukses dunia akhiratnya, bahagia dunia akhirat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون قالوا على مثلهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وفهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم شيناه في إمام مبين أشام القرية إذ جاء المرسلون إذا رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إلا تعذبون يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين سألكم أجرا وهم معتدون وما لي لا أعبد الذي فضلني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة مثل الرحمن من دون الله تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يؤمنون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ربي واجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كان إلا شعة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحيينا وأرسلنا منها قطعا فمنه يأكلون فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ومعمرة أيد أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
رغترنا ومنازل حتى الرجول القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنها حملت ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم بمثله ما يركبون وإن سنغرقهم فلا شر ولم ينقذون دعني الأمين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تذيب من آية ربهم إلا كانوا عنها مغردين وإذا قيل لهم ننفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا ما لو يشاء الله أنعم إن أنتم إلا في ضلال مبين هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا شيئا واحدة تعبدهم هم ينقسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا شيئا واحدة فإذا هم جميع لدينا منذرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور مفاكون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون يدعو لهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نعتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على بقرة فمسخناهم مهديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم منها مالكون لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو غشيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 اللهم صل وسلم على سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الذكر فلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي بار لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya doa dari Bapak Imam Kartono. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan yu'afini ma'afi majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati wa sultanik. Allahumma ighfir lil muslimat wal mu'minat innaka sami'un qarib mujibud da'wat Allahumma ghafir lahu warhamhu wa wa'fu anhu ghafir laha warhamhu wa wa'fu anha Allahumma ghafir lahu warhamhu wa Amin ya Allah. Wafiyatan fi jasad wa jannatan fi ilmi wa rahmatan fi rizqi wa qabla maut wa rahmatan inda maut wa ba'da maut wa lana saqaratul maut wa najatan minan nar wa min hisab Allahumma ighfir li dunubi wa li walidayya wa kama rabbayani shaghira Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, makasih kepada Bapak Imam dan semua bapak-bapak yang telah menyengkuyung jalannya acara ini. Semoga senantiasa yang kita laksanakan dan apa yang dihajatkan oleh Bapak Atib Suwarga menangguh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kami wakili dari Bapak Atib mengucapkan terima kasih yang sebenarnya dan juga mohon maaf apabila dalam suguh, gugur dan negunya terdapat hal yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian, mohon untuk dapat dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya dari saya juga pribadi mohon maaf. Akhirul kalam billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.